दो दो लोग अपना खिंचवा लें, ज़्यादा अच्छा है। Ungkaham jotono tini 4 tarik Sunday September sentabo kaitong Zign hotel ni sung leris thangka ungasi corridor joto si mutris hampai aja sus tongbai khana baksa omake Pattaya ni Zign hotel ni restaurant sung breakfast jana paikha गोबां देशनि पद्रे पद जामुं दङ जोंबो किसा किसा टेस्ट खाइ नायलायखा इनके ब्रेकफास्ट जों पद्रे पद नागै जालायखा ब्रेकफास्ट जाबायै आंनि रूममेट बाय किसा फटो बुजागलायखा Yes na अब नुलोके बास बाय चिन मैक्स लाइफ टीम Nong Nooch Tropical Garden थाङै सौलायखा गेट नि सिमिखे जों बास नि अंखागै ब्रो हाइन हाइ Tropical Garden नि गारि बाय जोंनो कासारoi गुरि रखा आसके कतर नाइस नायबैमेया सालसा गारि बाय गुरि फानो नायबैमेया नै हाइन बां ब्रो गारि बाय जोंनो जे इम्पोर्टेन्ट जागाव जोंनो गुरि रखा यार नुखा जे बुफां वाफां पद्रे पद बसुक बां खुमबो आसक पद्रे पद बां बोथाय बुफां जाजांनाय आसक पद्रे पद गोबांमो बेलायखे नायथथक तंथथक इनके उ गार्डन खायनायखे खरकसा बुरैसि Nong Nooch संके खरकसा बुरै आ बुरै बेलायखे वानसुंना गोरों 1980 नो बो उ बागानो चेंखा ओ बागान खा बसु कतर 1250 कानि क्लाइफो बा फ्रि नायबाय गिरा दे कैक्टस सि पद्रे पतंग किटिंग बो तंग कलक बो तंग दालान हाके बो तंग उ ब्लैक बोर्ड ओ काइजाक बो कैक्टस न वाल बो हायनो काइजाक अब पद्रे पदखे बाहायके दैरावबो रय दंलायखा बाहायके थांखा साइमनिया वानामा संसा थांते थांते जों डायनासोरनि गार्डन सखा नायबिदि बसुक कतर कतर कलक कलक डायनासोरनि स्टेचु ताबकसो आनि सीमा साहाबाय Botanical Garden Nong Nooch village kurilaयदो चलो so nice na how do you feel very nice. Very nice. Happy. Are you happy? But not so happy because no charge of the mobile. We will roam for sometimes. How many minutes we have to? কত মিনিট কইছে জানেন তারা দিয়ে দিছে কোনা নেই কত মিনিট এখানে ঘুরতে জানি না তো পেছনটা আছে ফ্রেন্ডস ইডিয়া তো না তো না দেখাইবো Fancy garden ever. मुझे दो दो लोग अपना खिंचवा लें, ज़्यादा अच्छा है। सब पाओ जाएगा আসো দাঁড়াও এখানে একটা দাঁড়ায় ফটো কেমন বেউ বানাই দিছে এত বড় বানাই দিছে এটা কই আর এটা সবচেয়ে বেশি চাবের লাগে রকম না ইডুই দূর মজা পাপায়া पापा पेपे পেপে এটা কি এটা হলো কি এটা কি জানি না ফল নাম নাই ফল নাই এবার আপনারা মত আপনারা তোলেন হ্যাঁ আমরা এদিকে আসি पीछे जाओ उसको बाइट करते हुए पीछे हाँ ऐसे यहाँ तो मुंह तो हाँ কোথায় থাম
마용 그방. चांगले होते Where? We can see backside. Oh, backside, yeah. Where's your? Hello. Tired? Are you tired? Yeah. You're not tired. You're not getting tired. Botanical Garden, Nong Nooch Village. Don't do anything. उतार उतार provide the inspiration for this timeless dance of the Apsaras.
A few hours later. Okay, now it's turn of not to. Can I request not to? Can everyone please stand up right now and can we have the music? Keep it up, Can we have our anthem, please? But जब तक आदमी देखता नहीं है सीखता नहीं है. This now imagine all of us in this room. Did any of us get up in the morning and thought that look, I could die today? No one, right? It's such a negative thing. It's not in the human frame to actually think of these things. But people saw death, firsthand, and people saw some people were not fortunate to actually survive. So we had this, stress in our immediate family, extended family. What this has meant is that this, need and a very urgent one of ensuring that look, anything can happen. मेरे साथ नहीं होगा वो नहीं होता है. किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है. So that is something which has, really instilled in the mind of the consumer. The second thing which has come out is that I will invest in stock markets and earn 15%. Why should I invest in a life insurance product? There is liquidity in equity. So people realize that when they needed the money the most, the medical emergency in the family. So where was that liquidity then? People have realized that you can't put all of your eggs in one basket. Congratulations to all of you who have already qualified for Baku. Can I see with a raise of hand all qualifiers of Baku the first 2 months? Yeah, please applaud for all our qualifiers. Yes.